अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोबाइल रोज़गार। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं कि आज मैंने इस वीडियो में आपको बताना है कि आप हैंडी पिक ऐप से जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में किस तरह विड्रा ले सकते हैं, वो भी 2022 में। तो मैंने किस तरह विड्रा लिया है। बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे यही सवाल कर रहे थे जब मैंने जो है वीडियो अपलोड की थी कि सर हमें बताएँ कि किस तरह आपने जो है वो विड्रा लिया है ट्रस्ट वॉलेट में। तो ये कंप्लीट वीडियो आपने आज देखनी है ताकि आपको जो है मुकम्मल समझ लग सके। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले जो है वो पहुंच सके। जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, आपने हैंडी पिक ऐप को ओपन कर लेना है। हैंडी पिक ऐप को ओपन करेंगे, आपने सबसे पहले जो है ये जो साइन बना हुआ है आदमी का, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो जगह होती है यहाँ पे पॉइंट शो रहते हैं और ये वाली जगह जो होती है यहाँ पे हैंड शो रहते हैं, ठीक है। इस जगह पे जिस जगह मेरे 9,885 पॉइंट हैं, ठीक है, इस जगह पे अगर आपके 50,000 पॉइंट होंगे तभी आप जो है इनको हैंडी में कन्वर्ट कर पाएंगे और आप विड्रा ले सकेंगे, ठीक है। मैं पहले जो है विड्रा ले चुका हूँ, उसका प्रूफ मैं वीडियो जो है पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेना है, आपने कैसा लिया। उस वक्त क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मैंने आप दोस्तों को समझाने के लिए जो है ये मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें बताएं कि किस तरह जो है वो आपने ट्रस्ट वॉलेट में ये लिया है। तो बहुत सारी बातों को अभी क्लियर करना है, तो लाजमी जो है ये पूरी वीडियो वॉच करनी है आपने। तो इस जगह पे पॉइंट होते हैं, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये हैंडी होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है साइन है, यहाँ पे हिस्ट्री शो हो रही होती है, ठीक है। ये मैंने जो विड्रा किया था यहाँ से, ये उसमें मुझे 4854 जो है वो मुझे हैंडी मिले थे, ठीक है, जो मैंने कन्वर्ट किए थे। मेरे 50,000 पॉइंट्स थे ना, वो मैंने कन्वर्ट किए थे, ठीक है। उसमें से 1500 हैंडी जो है वो मेरी फ़ीस कटी थी और 3354 हैंडी जो है वो मुझे ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव हुए थे। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने ये पॉइंट्स जो हैं इनको पहले सबसे पहले विड्रा के लिए हैंडी में कन्वर्ट करना है। तो हैंडी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 2 एरो के निशान बने हुए हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने मैक्स पर क्लिक कर देना है। मैक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट जो है वो पीले कलर का हो जाएगा, आपने नेक्स्ट कर देना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके जो है वो पॉइंट्स जो है हैंडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने विड्रा कैसे करना है, आप ये हैंडी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे कि आपके पास जो है पॉइंट्स हैं वो जो 50,000 पॉइंट्स आपने कन्वर्ट किए हैं वो कितने उसके हैंडी बने हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, ये दोस्त के अकाउंट से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं आपको विड्रा का प्रोसेस बताने के लिए। क्योंकि मेरे पास तो पॉइंट्स कम है, मैंने विड्रा ले लिया था पहले। तो आपने क्या करना है, ये जो घड़ी के नीचे का बटन बना हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। ये घड़ी पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे जो कट होंगे वो हिस्ट्री आपको बताएगा। और आपने ये नीचे जो घड़ी के नीचे जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको बोलेगा जी कि आप कितने जो हैंडी हैं वो विड्रा करना चाहते हैं। आपने जैसे पॉइंट्स को मैक्स किया था, हैंडी को भी मैक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे जो है नेक्स्ट जो पीले कलर का हो जाएगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इस तरह इंटरफेस शो होगा, जिसमें होगा कि 2 मेथड हैं आपके पास, एक क्लेटन वॉलेट और एक इथेरियम वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट के लिए हमने ये इथेरियम वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लेटन वॉलेट की एक हैंडी फीस है, उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि हमने बगैर डिपॉजिट के विड्रॉ लेना है तो हमने इथेरियम वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही इथेरियम वाले पर क्लिक करेंगे, अगर वो यहाँ पर भी मांगे कि आपने जो है मैक्स करना है हैंडीज़ को, कितने विड्रा करना चाहते हैं, तो आपने मैक्स कर लेना है और नेक्स्ट जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये विड्रा एड्रेस का पेज आ जाएगा कि आपके पास इतने जो हैं हैंडी रिसीव होंगे, इतनी फ़ी 1500 फ़ीस लगेगी, ठीक है। जितने भी होंगे, ये तो रैंडमली है ना, तो जितने आपके पॉइंट्स होंगे उतना आप उस हिसाब से आपका जो यहाँ पे पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे जो ये विड्रा एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस यहाँ पे आपने कैसे लेना है ट्रस्ट वॉलेट से, अब मैं वो तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा हूँ, तो काइंडली गौर से देखिएगा। जी तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, आपने जाना है गूगल पर, गूगल में सर्च करना है आपने कॉइन मार्केट कैप। ये मैंने सर्च किया हुआ है, स्पेलिंग चेक कर लें आप, कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। इसकी ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेल है, वैसे आपने सर्च कर लेना है गूगल पर जाकर कॉइन मार्केट कैप। जैसे ही सर्च करेंगे
یہ کوئن مارکیٹ کیا ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر تمام قسم کی جو کرنسیز ہیں، ٹوکنز ہیں، ان کی جو ہے 24 گھنٹے اپڈیٹ رہتی ہے کہ کون سا کوئن کتنے پرسنٹ اپ ہوا یا لوز ہوا، یعنی کہ اس کی قیمت کتنے پرسنٹ اپ ہوئی یا کتنے پرسنٹ کم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تمام ٹوکنز کے جو ہیں، تمام کرنسیز کے ہمیں ایڈریس مل جاتے ہیں، کانٹیکٹ ایڈریس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی ویب سائٹ جو اوپن ہوگی اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ میرے پاس تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو سرچ والا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ پر اس پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے ہینڈی۔ یہ میں نے سرچ بھی کیا ہوا ہے پہلے، ہینڈی آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے۔ ہینڈی سرچ کریں گے آ جائے گا، اس پر کلک کر دینا ہے ہینڈی پر۔ تو جیسے یہ اوپن ہوتا ہے میں آپ کو کانٹیکٹ ایڈریس یہاں سے کاپی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ نے غور سے ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز کی سمجھ لگ سکے، اور آپ کا وڈرا جو ہے وہ ہینڈی پک ایپ سے ٹرسٹ والیٹ میں آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یار ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، اگر چینل پر پہلی مرتبہ آیا نا تو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور بیل نوٹیفیکیشن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر جو نئی آنے والی مفید ویڈیو اب تک سب سے پہلے جو ہے وہ پہنچ سکے۔ پھر آپ بھول جاتے ہیں لائک کرنا ویڈیو کو۔ تو میرے چینل پر جو ہے وہ زیادہ تر جو وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہوتا، تو پلیز یار سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کا کچھ نہیں جاتا، فری میں ہے سبسکرائب کرنا، تو میرا یار بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے نا، تو لازمی سبسکرائب لازمی کر دیں۔ جیسے یہ اوپن ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی میرے پاس اصل میں نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے۔ جی یہ اوپن ہو چکا ہے، اس وقت ہینڈی قیمت جو ہے وہ 0.007 ڈالر پر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2.80% جو ہے وہ نیچے گیا، ڈاؤن گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے، اور یہ جہاں پہ لنکس کے نیچے لکھا ہو نا کانٹیکٹس، ٹھیک ہے، اور یہ ڈوگی سا بنا ہوا ہے، اس کا ساتھ یہ کاپی کا آپشن ہے، آپ نے جسٹ اس کاپی پر کلک کرنا ہے، اور یہ کانٹیکٹ ایڈریس جو ہے وہ کاپی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے جانا ہے جی ٹرسٹ والیٹ میں جاتا ہوں ٹرسٹ والیٹ میں، اور ٹرسٹ والیٹ سے جی اپنا وڈرا ایڈریس جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں، ریسیونگ ایڈریس۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرسٹ والیٹ کو اوپن کرنا ہے، یہ اوپر جو 2 ڈنڈے سے بنے ہوئے نشان، اس پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ سرچ ٹوکنز کا آپشن ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے رینڈملی کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے تو ایڈ کسٹم ٹوکن کا آپشن آ جائے گا، ایڈ کسٹم ٹوکن پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب کانٹیکٹ ایڈریس والی جگہ پہ آپ نے وہی ایڈریس جو کاپی کیا وہ ہم نے پیسٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں ہینڈی ٹوکن، اور یہ اوپر سے ڈن کر دینا ہے، ڈن کریں گے، اور یہاں سے ریسیو پر کلک کر دینا ہے، ہم نے ریسیو پر کلک کریں گے اور یہاں سے کاپی کر لیں گے۔ یہ جی ہو گیا ہمارا ایڈریس کاپی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے جا کے جہاں پہ وہ اس نے وڈرا کا ایڈریس مانگا ہے نا، وہاں پہ جا کے یہ ہم نے پیسٹ کر دینا ہے، اور وڈرا ہمارا جو ہے لگا دینا ہے۔ اس کا وڈرا جو ہے وہ ہر جمعرات کو یہ پے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ جمعرات کو لگائیں گے تو نیکسٹ جمعرات کو تھرسڈے والے دن آپ کو جو ہے وڈرا ملے گا۔ جمعہ ہفتے تک بھی مل جاتا ہے ویسے، لیکن یہ ان کی جو پالیسی ہے وہ ہر جمعرات کو وڈرا دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہ لگے، اگر کسی قسم کا پھر بھی سوال ہو، آپ کو کوئی مشکل ہو وڈرا کرنے میں، یا کسی چیز بات کی سمجھ نہ لگی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں ہر طرح سے جو ہے آپ کو گائیڈ کروں گا، اور میں نے واٹس ایپ نمبر دے دیا، واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔